নমস্কার, জয় জগন্নাথ। আমি রাজশ্রী মিশ্র আপনাদের সামনে আবার এসে পৌঁছেছি কিছু বিশ্বকর্মা পূজার মুহূর্ত নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি আমি এক বছর হয়ে গেল ভীষণ অসুবিধার মধ্যে ছিলাম, যে পুজো করতে পারছিলাম না, বিভিন্ন অসুবিধা আছে। তো যাই হোক, জগন্নাথের আশীর্বাদে, মা কালীর আশীর্বাদে এবার আমি বিশ্বকর্মা পুজো করতে পেরেছি এবং গণেশ পূজাও করতে পেরেছিলাম না, কারণ আমি জামশেদপুর গেছিলাম আমার বোনের শ্বশুরমশাইয়ের শ্রাদ্ধ ছিল বলে। তো ওই জন্য খুব ইচ্ছে ছিল বিশ্বকর্মা পুজোতে করা, এবং অনেক দিন ধরে ঘরে যজ্ঞ হয়নি। তো খুব ভালো করে পুজো হয়েছে, আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনারাও দেখেন আর আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমার প্রগতি ইনস্টিটিউট, আমাদের মা মেয়ের জীবন যেন আগে ভালো হয়। অনেক তো জীবনে কষ্ট দুঃখ দেখলাম, এবং আমি ঠাকুরের কাছে একটাই আশীর্বাদ করি, যেন আমার মানসিকভাবে আমি ঠিক থাকি। এবং এই যে বাচ্চাদেরকে যে শেখায়, প্রত্যেক বছর নতুন নতুন বাচ্চা আসে, আমাদের যে পুরোহিত মশাই উনি বলছেন যে এর আগে যে পুজো হয়েছিল তখন তো অন্য মেয়েরা ছিল, এবার অন্য মেয়ে, যে হ্যাঁ প্রত্যেক বছর নতুন নতুন মেয়ে। আমাদের শিক্ষকের জীবনে তো এইটাই না, যে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন বাচ্চারা আসবে, থাকবে এবং ওদের ভালোবাসায় থাকবে। তো যাই হোক, আপনাদের আশীর্বাদে, ঠাকুরের আশীর্বাদে আমার ভালো পুজো হয়েছে, এবং তারই কিছু মুহূর্ত আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরলাম এবং ফেসবুকেও রাখলাম, যে স্মৃতিটা হয়ে থাকবে আমার জীবনে। তো আপনারা দেখুন, উপভোগ করুন আমার পুজো। থ্যাংক ইউ। जाति संपर्क विलोपत्रचितं पुष्पं धूपं दीपं देवनयनं पशुपते कवितं घृतं सुगन्धि नवरत्न खण्डरचिते पात्रे सुतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं वैदतीर्थं रमाफलं पानकं शाकानां सुतं जलं रुचिरं कर्पूरं मङ्गलम् ताम्रं मनसा मया विरचितं भक्त्यावलु शिबिरु सपनं जमलयुतं वेदनकं सरस्वतं निर्मलं विनाशरी मृदं कालपरागितं च नृत्यं तथा शास्त्रं प्रति श्रुति भविदेतो समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं विभो ज्ञान ग्रहण प्रभे महालक्ष्मी वरदान्ते सरस्वती वरदान्ते विश्वकर्मा वरदान्ते काश्यप पुत्रहं प्रणता खाण्डवी चौत्रिस्मता राजश्री देवीनां तस्य अनुदानं मङ्गलं जाते परिवारमानकं मङ्गलं जाते सन्तानानां मङ्गलं जाते समस्त कर्मकर्तामानकं विद्यार्थीमानकं मङ्गलं जाते गणपति लक्ष्मी सरस्वती देवी दिगमाते विश्वकर्मा पूजा उत्सव समस्त आसन आदर्शन पाद्य अर्घ्य गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य कर्पूरारति होमावति शास्त्रं प्रकल्प ज्ञानपुष्पं समर्पयामि। ओके भक्तिहीनं पुरस्कृतं न्यायालय परिपूर्णं गुरुत्वं कायं वाचं हम साथी वस्तु এটা তিন কারণ হলো কারণ এর মধ্যে বিতম বিতম পুনরাবি পরাগত সুপুর্ণ পুনরাবত রত্ন বিজ্ঞান ভাষা তমতে ভাষা গুণাই স্বাদ নেকার লাগে নিয়ম কি ওম পুনরাবি ওম পুনরাবি বিজ্ঞান ভাষা ভাষা সংগীত তাং গুণ ব্রহ্মণ বসনে দেখেন বিতন তন মতে সত্য আনন্দ মানস গুণ কামা আছে না ওম পুনরাবি পুনরাবি বিজ্ঞান পুনরাবি বিতম দেখতে কোন সে গুণ মারায় পুনরাবি ভাষা করতে হবে পুনরাবি সে গুণ মারায় পুনরাবি ভাষা में तो कितना सा जगह बुझाई तो हम चालू है असीम द्वारा बस मेरे जाता ना सिर्फ लगे होता है तमाम बोलती सिंगल बोलती रहा अगर दिया तो बोलते था कि हम लाभ नहीं देते होय बा मुई भी आगे से छोटी मत आगे से छोटी मत आगे से गिरने से बैठ हम ड्राइव में तो वही जगह देखा Jadi kali kita lagi pakai ini pakai वीडियो बना के मैं सबको हम बोला सुनो से फॉलो कर दो और मैम को नहीं ना फोटो उठा लो बाकी हम तो स्टार्ट है
धन्य परिता भगवत गणति कविश्वर सवन कवयश्व ज्ञातराज प्रजापते बृहस्पति महाग्रहस्य प्रकृति देवताय ओम अन्न परिचित रसं मम विक्षत्र पयस्म प्रजापति रुचि सत्यमिंद्र विपान शुक्रमने पालन तवदस्वाग शुक्रमहाग्रह ओम ततार मिलन मितार मिलन हवे हवे हवसुर मिलन हयाम शतरं पुरित मिलन दक्षिण मागराति इंद्राय शुक्रमहासदेवताय इंद्रं रवि विश्ववर्धन वर्तमान भवन सान वर्तमान भवन भूयासु इंद्राणि